नमस्कार पुणी थर मोर गौतम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के आपण मान के स्वागत करछे। आज भी माने जेन की माने सुंदर सुंदर कलाकार अछन तो आमे पाइछ जेन की लोहरा कानी भवानीपाटना पाकर लोहरा सन किछि वार्तालाप करबा और तांकर सहित किछि माने मतामत नबा और केबुर आज्ञा माने कलाकार दिखे जाइछन तांकर मोहर सुनबा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा आपन परिचय प्रथम सर नियत परिचय प्रथम दे दे। मोरगा हला गुनगुनिया आज्ञा। आज्ञा बाणिया पंचायत जयपाटना ब्लॉक। आज्ञा मैं लोहरा कानी एटा 2 नंबर स्टेज मोर। आज्ञा आपन रो नाटी कहिजन सर। मोर ना हला सत्यनारायण कानी। आज्ञा तो सर देखन आपन रो माने आगर किछि नाट करूथिले किछि गीत गाउथिले बोले कि माने सडन नाट्य जगत पसि गले। नहीं आज्ञा हमता नहीं आगो गाँ रे गोटे नाट चली थिला हमर बापा मने करूथिले सेटा से टाइम रे मुई वैकेंस रहिथिली। आज्ञा वैकेंस रहला भितरे हमता गोटे कलाकार फैमिली लोग के तो मन नहीं मारे। आज्ञा तापरे हमता करी 25 रे मके पलास पार्टी रे चांस मिलला फास्ट करी। आज्ञा पलास पार्टी रे हेडा गोटे पुलिस अभिनय रे सेटा मिली थिला। आज्ञा तापरे सेकंड सेटा बंद हे गला परे हम डेउंडी पार्टी कला भितरे मु डेउंडी पार्टी ने थिली गला वर्ष। आज्ञा तो कहबा गले सर आपण माने भिन्न भिन्न माने अनुष्ठान रे काम करिछन सर जेते बेला आपण प्रथम माने स्टेज चढ़ले माने नाट्य जगत के नाट कले सर अनुभूति काना माने टिके हेतकी तो फास्ट करी चांस मिली थिला रे टिके। आज्ञा एटा लागु थिला। आज्ञा जेते बेला आपण प्रथम माने स्टेज चढ़ी थिले माने नाटक करथिले सनर गीत मने अछि प्रथम रो नहीं आज्ञा सर तो पुलिस अभिनय थिला हम गीत किछ डायलॉग थिला तापरे ई आ गोटे गीत कहि दो छै। आज्ञा सावित्री लो कहीं छाड़ी गल प्रिय मोर हो कहीं छाड़ी गल प्रिय मोर केउटी अछु तुही केमिति जीवी मोहि केउटी अछु तुही केमिति जीवी मोहि हो हो मन खोजु अछि आजी मोर सावित्री लो कहीं छाड़ी गल प्रिय मोर हो कहीं छाड़ी गल प्रिय मोर ये बेला गीत अच्छे सर निहाती सर माने कहबा समय भी कम अच्छे आप नाटक चली चाहो किसी वार्तालाप कले ठीक है सर स्वल्प समय किसी वार्ता देल तेणु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार लोहरा कानीर माने कलाकार पाइछ आपण मन देखि पारथिबे तांकर वेश पोशाक रे निहाती पचर मा जे नाट्य जत्र केबेरो माने आज्ञा नाटक करूछन तो निहाती तांकर मोहर सुनमा और तांकर परिचय जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा मोय आले लोहरा कोने मोर गाँ भवानीपाटना पाके अच्छे आउ मुई ए नाट रे पाखा पाखी 2 वर्ष खंडे हिगला। आज्ञा आपण परिचय दे दियो ना गांडी कहि दियो। मोर ना हला बैकुंठ गहिर। आज्ञा लोहरा कोने। आज्ञा ग्राम हला आउ पोस्ट हला कुलियामा। आज्ञा जे आगरु किछि माने नाटक करूथिले सर एटा प्रथम है। हां आगरु करूथिले ना सर खाली एबे खाली नाट रे आसी जा नेला आगरु दूसरा नाट रे रहिथिले के नाटक रे करथिले आगे तिला हमर बामनी गुडा नाट रे तिला। आज्ञा छोटिया रोल गोटे करूथिले खाली। आज्ञा ब्राह्मणी गुडा नाटक रे करूथिले तो ये ब्राह्मणी गुडा जते बेला प्रथम स्टेज चढ़ले पहाड़ चढ़ले सनर गीत किछि मन छ आपन के नहीं ना आज्ञा बेसी दिन ही गला न होते। आज्ञा तो सर एबे जन के लोहरा के नाटक रे आपन केन अभिनय रे अभिनय करछन रा मय आले प्रभासुर। आज्ञा जेंडा के गोटे शैतान गोटे। आज्ञा माने असुर हुल करूछन। हां आज्ञा जेते बेला सर माने स्टेज के जाउछन सना माने गीत पदे सुना दिया मालव राज्यर दानव ईश्वर ओटे मो वीर प्रभासुर कालो तरंग सेवेनी सदर सेनापति अटंती मोहर। आज्ञा ई भलिया गीत अछि ठीक है सर माने स्वल्प समय मध्य रे किछि वार्ता भी देले गीत भी सुनाते बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आज्ञा जण माने कलाकार के पाइछ आपण मन देखि पारुथिबे तांकर वेश पोशाक नियत तांकर मोहर सुनमा जे आज्ञा माने केबर नाट करूछन आ ई लोहरा के नाटक रे केन अभिनय करछन। नमस्कार आज्ञा। समस्त को तो मोर पहला नमस्कार मैं हमर लोहरा करे नाटक रे गोटे कॉमेडियन रोल रे मामू हिसाब रे मैं गोटे रोल करसी। आज्ञा आउ आम एटा नाट शिखबार 2 वर्ष हो गला। आज्ञा 2 वर्ष भितर आम जहाँ प्रोग्राम करचु आमर दर्शक मानकर भितर
ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛେ ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଲୋହରାକୁନି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗାଁ ନାଁଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମୁଇଁ ରୋଲ୍ କରିଛି ମାମୁ ରୋଲ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କରୁଛନ୍ ହଁ ସାର୍ ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋରଟା ହେଉଛି ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ସବୁ ନିସ୍ତାରୀ ଏଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ କହେ ନିସ୍ତାରୀ ଆଜି ମଜା ଲାଗେ ଆମ ଷ୍ଟୋରିରେ କହେ ସବୁ ନିସ୍ତାରୀ ଭଣଜା ମୋହର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଭଣଜା ମୋହର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଚମ୍ପକଗଡ଼ରେ ରାଜା ସେ ହୋଇବ ହେବି ମୁଇଁ ତାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଁ କହେ ନିସ୍ତାରୀ ଆଜି ମଜା ହେବ ଆମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଜି କହେ ନିସ୍ତାରୀ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯିବାର ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଅଭିନୟ করে ଚାଲୁନ୍ ସେ ବି ପଚାରବା ଯେନିକି ଆଜି ନାଟକ ହେଉଛି କେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ କେନ୍ ଗାନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ରାଗା ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରମା ନମସ୍କାର ସାର୍ नमस्कार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ ସାର୍ आज्ञा मुई हूँ भवानीपाटना ब्लॉक लोहराकुनी गाँ आउ कुलियामाल पंचायत ଆଜ୍ଞା हाँ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ मोर ना हूँ रुद्र दुर्गा ଆଜ୍ଞା बापार ना कोई बोलो दुर्गा मार ना पुनी दुर्गा ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ସାର୍ ଆଜି ନାଟକଟା ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ବହିର୍ ନା ଆଉ କେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖା आमर बहिर ना है सती नारी प्रतिभिज्ञा सती देवी अग्नि परीक्षा शैतान लेखुची कूट चक्रांत ଆଜ୍ଞା आउ मणिराम माझी लेखक ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଆପଣ କେନ୍ ଆଗେ ମାନେ କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାଟ କରୁଥିଲେ କି କିଛି ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ କି ସଡ଼ନ୍ ମାନେ ନାଟକ ଜଗତରେ ପଇସନ୍ आज्ञा मुई तो छोट बेलू आम अष्टम नवम पढ़ला बेलू मुझे गोटे आम गाँव रेखा लोहराकुनी गाँव रेखा ଆଜ୍ଞା एंता गोटे साइड हिरोइन करूली ଆଜ୍ଞା आउ पचास 10-12 वर्ष आम ना स्टप थिला ଆଜ୍ଞା बर्तमान एबे एटा गोटे वर्ष खणे हबा एटा आम आरंभ करछु हम गाँ रेखा ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆପଣ ତ ସାର୍ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ଲେ हाँ ମାନେ ସେନର କିଛି ଗୀତ ମନେ ଅଛି ହିରୋଇନ୍ର अच्छे आज्ञा ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ ठीक अच्छे आज्ञा बहुत भल पाए मु बहुत भल पाए मु धनंजय को नेबे की सते से नेबे की सते से तांको कुल को बहुत भल पाए मु धनंजय को बहुत भल पाए मु धनंजय को ସାର୍ ମାନେ କେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ବହି ଲେଖା ଥିଲା ମାନେ ବହିର ନା କାଣା ଥିଲା सेटा जुजेष्टि हरण किचक पद हारावर्ती अर्जुन मिलन ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଗୁରୁ ଲେଖିଥିଲେ आमर मणिराम माझी आज्ञा ସେ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ हाँ हाँ ତ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଖଳନାୟକ ରୁଲ୍ ବାସିଲେ କହିବା ଗଲେ ହିରୋଇନ୍ କରିବେ ସଡ଼ନ୍ ତ ହଁ। କେନ୍ତା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖଳନାୟକ କରିବି ବୋଲି एक्चुअली आज्ञा मुझे मोटा ही गली कि नहीं ଆଜ୍ଞା मोटा हवा लगे कल ना करू बोली ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ନାଟ ଚାଲିଲା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛ ତ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ କଥା ହେଇଥିତ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯାଉଛନ୍ ସେଟା ଦମଦାର ଡାୟଲଗ୍ ଆଉ ଦମଦାର ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣା ଦିଅନ୍ आज्ञा मु हेउची सेनापति चौधरी এই চম্পকগড়র একমাত্র ছত্রপতি মোরি আদেশরে সেনা সুদ হুয়ে মোরি ষড়যন্ত্রে হুয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র এবং বিজয়ের ধার্য এই তিনি ভুবনরে दर्शक बंधु आम आउ जन मैंने कलाकार के पाइछन जेन कि लोहरा कानी चलन आज्ञा मैंने लोहरा कानी रहीछन कि आउ केन नाटक रे माने अभिनय करछन निहाती तांकर मोहर सुनमा और तांकर परिचय जानमा नमस्कार आज्ञा ये नमस्कार परिचय दे दियन मोर नाम है शिवा माझी गाँव ला भवानीपाटना जिला कलाहांडी तो सर ये माने आज जेन कि आपन के माने लोहरा कानी नाटक रे माने केन अभिनय करछन दर्शक मन जण दियन एटा मुई फास्ट हिरोइन अभिनय करुछे खास हिरोइन अभिनय करछन आगे आउ केन केन अनुष्ठान रे काम करछन अगली सिंह झरन खनातरा आरु कोईगुड़ा कोई गुड़ारे भी करिछन हाय। तो सर माने आउ गोटे जिनिस माने 26-27 रे माने लोहरा कानी रहबे कि आउ केन अनुष्ठान काम करछन हेरा तो जना नहीं पड़बार ता पछे जना पड़बार तो नहीं जानी हेबा ता केने रही जे आज्ञा तो सर जिनके माने सिंहझरन अनेक माने अनुष्ठान ना कहले आपण केबरो माने नाट्य जगत के माने पसिछन नाट्य जगत रु तो 2021 रु पहला करी मुई
ଦାସୀ କଲି 4 ବର୍ଷ ଆରୁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେବା ହିରୋଇନ୍ କରୁଛେ। ପହେଲା କରି ମାନେ ସଖୀ କଲେ হয়। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ କେ ମାନେ କିଏ କହିଲେ ଯେ ଚାଲନ ମାନେ ସଖୀ ରୋଲ୍ করবে বলে কে কইছিলে? ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରତାପପୁରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରସନ୍ ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ତ ସେମାନେ ଆମକା ନିଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିବୁ କେନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକିନା କହିଲା କି ହଁ ବୋଇଲି ମୁଇଁ ହଁ ବୋଇଲାକେ ମୋର ଭାଇ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେନ ଯାଇଥିଲେ হয়। নিহাতি মানে লোহরা কেন মানে অভিনয় করছন মানে যেতলে প্রবেশ করছন মানে হিরোইনর গীত পদে শুনে দিন। ଆଜ୍ଞା ଋତୁରାଜ ଆଗ ମନେ ଆସେ ସୁର ବିସୁମନା ଚୋରା ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଆସିଲ ତା ନବୀନା ସଖୀ ମିଲେ ଝୁମି ଖେଲେ ତାରା ଗହଣେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଋତୁରାଜ আগমনে আসে সুর বিসুমনা চোরা চোরা চাহাণীরে আসিল তা নবীনা হো এইভাবে গীতটা আছে নিহাতি স্যার মানে স্টোরিটা বহুত সুন্দর গুরুঙ্কর লেখা আছে তো যেতবে আপন মানে হিরোইন কলে যেতবে প্রথম পাহাচরে মানে প্রথম স্টেজরে আপন কেতে অনুভূতি হইতলা? মুই তো হেতকি নেই মগা টিকি নর্ভস লাগলা ফার্স্ট ফার্স্ট তো হেতকি নেই জানিপারি মুই। আজ্ঞা তো এই যেন কি আমার লোহরা কেন নাটকটা মানে কেতে বর্ষ হল না কেতরা মানে স্টেজ কলে না? আজ্ঞা মুই এটা দুই টেচ করেছে ଆପଣ ଦୁଇ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛନ୍ ଆଗେ ମାନେ କେନ୍ ନାଟକରେ କରୁଥିଲେ? আগে খনাতরা ଖୁନା ତରାରେ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ନାଟ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ହେ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଶୁଣା ଗୀତ ବି ଶୁଣା ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସବୁ ମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗଲେ କହିବା ଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରସନ୍ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଚାଲୁନ୍ ସେବେଲେ ଆମେ ଜଣେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେନ୍କି ନାୟକକେ ପାଇଛୁ ଯେନ୍କି ଆଜି ଆମର ଲୋହରା ଆଜ୍ଞା ପଚାରମା ମାନେ ଲୋହରା କାନରେ କିଛି ଅଭିନୟ କରଛନ୍ କି କିଛି ଆସିଛନ୍ ନିହାତି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରମା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ସାର୍ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ରଣମାଲ ଗ୍ରାମର ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକର ପୁଲକିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଏଇନେ ପଚାରବି ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ କି କେବରୁ ନାଟକ କଲେ କି କିଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପଶିଲେ? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବୁଲୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୋର ମାମୁଁ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦଲେଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଭଞ୍ଜା ଆଉ ତମେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ନାଇଁ ବୁଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ ନାଟନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନାଟକେ ଟିକେ ଗଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ନାଟକରେ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କର ଲେଖା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶନିଶ୍ଚର ମେଲାରେ ଏକା କରିଥିଲି ଶନିଶ୍ଚର ମେଲାରେ ଆଜ୍ଞା। କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କର ଲେଖା। ମାନେ କେନ୍ ଗାଁରେ ଚାଲୁଥିଲା? ଏଇଟା ଚାହାରବାଟି ସାର୍ ଚାଁରବାଟିରେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ନାୟକ ହିଁ କରୁଥିଲେ କିଛି କରୁଥିଲେ? ନା ସାର୍ ସେ ବେଲେ କରୁଥିଲି ମୁଇଁ ଦାସୀ ରୋଲ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ହେନ୍ତା ବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିଲା ପରେ ନାୟକ ରୋଲ୍ ବି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲେ ନିହାତି ସେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲବା ସେ ବେଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିଲେ ବେଲେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ ନାୟକ ତ ସାର୍ ଆଜି ଯେନ୍କି ମାନେ ଲୋହରା କାନରେ ଆସିଛନ୍ ମାନେ ଇନ 2026-27 ରେ ରହୁଛନ୍ କି ଆଉ କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛନ୍? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ ବୋଲନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଇନ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାଇଁ ତାହାକେ ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନେ ରହିକରି କାମ କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍? ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତ କହି ନାଇଁ ପାରନ୍ତେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ କେନ୍ ନଖରେ ରହିବି କନଫର୍ମ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ତ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ନାଟକଟା ଚାଲିଛେ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯିବାର ଅଛେ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମନ ମହୁଥିବା ମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳା ଭ୍ରମର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା କି ଯାଏ ମନ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଦିଏ ଚୁମ୍ବନ କଳା ଭ୍ରମର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ଭ୍ରମର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା କି ଯାଏ ମନ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଦିଏ ଚୁମ୍ବନ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଦିଏ ଚୁମ୍ବନ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ମୁଇଁ ଆପଣ ସହ ଆହୁରି ବି ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ କିଛି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।